केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन पक्षरु जिला ग्राम्य उन्नयन संस्था सम्मिलनी कक्षरे जातीय प्रेस दिवस पालित हो जाइछि। आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त जिलापाल राजस्व नीलू महापात्र मुख्य अतिथि भावे जोगदे एक समृद्ध समाज गठन रे सांबादिकों भूमिका संपर्क में आलोचना करथिले। कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि भावे जोगदे उपजिलापाल रवींद्र कुमार प्रधान कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक गणमाध्यम पाई एक संभावना बोली कहिथिले। एही अवसर में विभिन्न गणमाध्यम संस्थार प्रतिनिधि माने प्रसंग भित्तिक मतामत प्रदान करथिले। जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी प्रभास चंद्र दास का अध्यक्षतार आयोजित कार्यक्रम में जिला सूचना और लोकसंपर्क अधिकारी आलोक कुमार महांती एवं उपखंड लोकसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार बलियार सिंह जोगदे सभा परिचालना करथिले। उपजिलापाल रवींद्र कुमार प्रधान सर्वोपरि आगे उपस्थित सम्मानास्पद समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक हार्दिक अभिनंदन जनाया सहित आज से उपस्थित कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। जातीय प्रेस दिवस उत्सव केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन तरफ सूचना और लोक संपर्क करवा आज दिवस मुख्य उद्देश्य। आज से पवित्र अवसर जो अवसर आम समस्ते भाविबा उचित चिंता करवा उचित किभली भाव कौन रहिबो चिंता करिवार आज एई पवित्र दिवस लक्ष्य रहिबा उचित बोली अनुभव करे। रंगीन हटकम सृष्टि करने आमर निजर परिप्रकाश आम समाज में गोटे सांबादिक बोली जनवाई मिसई दौरान मिलावट कर दौरान जो आम मिश्रण जो मिश्रण कर मिश्रण देहपाई क्षतिकारक होमें वर्तमान को लेकिन जदि टिके आलोचना करबा मु भाबुछि हम समस्त मंगल तो प्रेस दिवस अनेक अनेक शुभेच्छा बड़ भाई मान कही साधारण लोकटे पढ़ा बुझा भाई शब्द संवाद लिखा जाऊ किंतु जदि मु कहबी डाली गिली गले मु घरे कौन मो बापा को कहूँ कि आसतु गिली माँ खाद्य टिके मोर अनुरोध आमर स्वतंत्र भाव आमर सब जहाँ देखिली यंग जो माने न्यूली एंट्री आसुंदी निश्चय ताकर दुई पद रखिले। सार को मॉर्निंग रे फोन करथि जेतु बहुत दिन गैप 8-9 वर्षर गैप रहितला सार बालेश्वर थिले सकाळ हतळ मु घर देतली मु सार फोन कले सार जानि फास्ट पदे धरि पालन की को नंबर तारे टांगी देतली ओ तापरे हमर कर्मचारी होला तापरे वर्ती अवस्था रे समय रे से मु जॉइन कली। तो आज आपण माने हम जो कहले बंधु माने भाई माने जो माने आपण माने राजस्व चिंता मिलु सर बहुत अनुरोध करी आज रे पवित्र दिवस केन्द्रापड़ा हाँ आज आमर जिला परिषद सम्मेलन कक्ष जातीय प्रेस दिवस पालन करा जाउथिला। जिला प्रशासन पक्षर अतिरिक्त जिलापाल उपजिलापाल एवं जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जिला शिशु सुरक्षा अधिकारी एवं आमर जिला सूचना लोक संपर्क अधिकारी और उपखंड सूचना लोक संपर्क अधिकारी माने उपस्थित थिले। बहु संख्यक सांबादिक वरिष्ठ कनिष्ठ समवयस्क सांबादिक माने उपस्थित थिले। विषय वस्तु थिला एथिरे जे कृत्रिमता कृत्रिम बुद्धिमत्ता जुगरे गणमाध्यम वर्तमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये जुगटा हूँ कृत्रिम जुग। ये कृत्रिम जुगरे कारण आम आरंभरू देखा आम जी विकसित हो चलीचे प्रकृतिर किसी विकास घटू ना प्रकृति जहाँ थिला से माटी पानी पवन जलवायु यही प्रकृति अच्छी या परिवर्तित रूपांतरित भाव में आम प्रयोग करी विभिन्न प्रकार उपकार पाउछु एवं उन्नति पथरे आगे चलछु सेटा आमको गणमाध्यम जितेबाला से कृत्रिमता प्रयोग हम सेटा लोकहितकर हेबा दरकार जनगणकर मंगल हेबा दरकार
ଦେଶର ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଦେଶର ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ କୃତ୍ରିମତାରେ ଦୁଇଟା ଦିଗ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କ୍ଷତିକାରକ ଦିଗ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲାଭକାରକ ଦିଗ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଟା କ୍ଷତିକାରକ ଦିଗରେ ଗଲେ ସମୂହ କ୍ଷତି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାଞ୍ଛନୀୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ତାହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମୟ, ଅର୍ଥ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଲାଘବ ହେବ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେଲା, ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏଥିରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି। ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ କୌଣସି ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ହଁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସିନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କହୁଛୁ ନିଜକୁ ବା ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହିଁ ନାହୁଁ। ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ବୈଧାନିକ ଲିଖିତ ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ, ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହେଉ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ଦେଶ ଭିତରର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଜନଗଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୁଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆଜି ଦିବସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଳନ କରାଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଆଉ ଆଜି ଦିବସରେ ଆମର ଟପିକ୍ ଥିଲା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ବିଶେଷ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚିତ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଯଦି ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ସଫଳତାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତେ ଭଲ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ସହଯୋଗ କଲେ ସାର୍ କହିପାରିବେ ସାର୍ ଇଏ କହିପାରିବେନି ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ କରିପାରିବେନି ଆପଣ ସହଯୋଗ କଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଇଁ ଭଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଜାତୀୟ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବଳରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ONM ନ୍ୟୁଜ୍।